गुवाहाटी नोगोरमायाव सासे मिस्ट्रि बुथारनाय जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय बर' लाइमोन सिख्ला बुथारजानाय नामा बिनि सायाव मा फोरमायदों माखासे मानि आइजोफोर आरो हौवाफोर हान्थियै हान्थि आरो बेनि सिङाव मा दाबि दिखांदों भिडिअनि जोबजासिमाव नोंथांमोना बुजिगोन। थांनाय 26 जानुवारि खालाराव जोंनि सिमेन्ट सापरिनि सासे बर' हिन्जावसा राजु बसुमतारिनि फिसाजो जन्मेश्वरी बसुमतारी बे हिन्जावसाखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव सासे मिस्ट्रि बुथारनाय जादोंमोन। दा बे बुथारनायनि हेंथायै जोङो दिनै जोंनि फोथायसारनायखौ दिन्थिनो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। जोंबो हानजा सुरनाय जोंनि फोथायसारनाय जोंनि दाहा फोरमायनाय आरो प्रशासननि फारसे दाबि माखासे दैखांनानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो दिनै बुंगोन जे जोंनि जाय हिन्जावसा जन्मेश्वरी बसुमतारी बे जन्मेश्वरी बसुमतारीया थांनाय जानुवारि दाननि 21 खालाराव गुवाहाटीयाव गाव सिगाङाव थाबोनाय जायगायाव गावनि पेन कार्ड थाबोदों होननानै बेखौ लायनो होननानै थांदोंमोन होनना फोरमायदों न'खरनि मानसिनि बुंनाय बायदिब्ला। दा बेखौ लायनो थांनानै 21 खालाराव थांनानै बियो 22 खालाराव जेब्ला सहैयो 22 खालाराव सहैनाय उनाव जों मिन्थिनाय बायदिब्ला जाय हौवासा जाय बेखौ बुथारनाय दिनै जेलाव थांनो हाबाय इन्द्रजित फाइट होननाय सिलापथारनि बियो नतुन मिसिंगाव होननाय गामिनि। दा बियो बेखौ गावनि थाग्रा खथायाव लांनानै दोनहैदों होननानै जों मिन्थिनो मोनदों 22 जानुवारि खालारनिफ्रायनो। दा 22 जानुवारि खालाराव लांना दोनहैनायनि उनावनो जोङो दा थांनाय 26 जानुवारि खालाराव बै हिन्जावसाया सानजौफुनि 12:42 गावनि न'खराव बिमाजों रायज्लायहरदोंमोन जे आयै आं दा मोनायाव ट्रेन गाखोनानै न'आव थांसिगोन होनना फोरमायहरदोंमोन। नाथाय बेबायदि फोरमायहरनायनि उनावनो 2 रिंगासो समावनो दान्दिसे उनावनो बै हिन्जावसाखौ गावनि जिउखौ गाव फोजोबना लाबाय होननानै गुवाहाटीनिफ्राय खौरां न'सिम दैथायहरनाय जादोंमोन। दा बेवहाय गोमोनाय मोनदों न'खरनि मानसिया जे जाय गथ'आ न'आव फैसिगोन होननानै दसे समनि सिगाङाव फोरमायहरदोंमोन बे गथ'आ बोरै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो हाथाव। बिनि रायलायनाय बिनि बुंहरनायाव बिनि माबा मोनसे गोसोआव गाज्रि जानाय बियो जे गावखौ फोजोबनानै लानो हाथाव माबा मोनसे जानानै थानाय बिनि रायलायनायाव जेबो हमदांनो हायाखैमोन होननानै न'खरनि मानसिया फोरमायदों। आरो लोगोसे बे खोथाखौबो जोङो बुंबावनांगोन जे बेखौ जे गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै बुंदों सुइसाइड होननानै बुंदों। नाथाय बेखौ जोङो सुइसाइड नङा होननानै जोङो रोखायै जोङो बुंनो हागोन। मानोना बेहाय सुइसाइड जानायनि जेबो फोरमान बेयाव दिन्थिनायखौ जोङो नुनो मोनाखै दिन्थिनो हायाखै। बेखौ सुइसाइड फासि नांनानै थैदों होनदों नाथाय फासि नांनानै थानाय बिसोरो सावगारिबो लानानै जोङो दिन्थिनो हायाखै। आरो बेखौ बैसाङाव फुथुनानै दोननाय अबस्थायावसो बेखौ दिन्थिनो हादों। एबा फासि नांदोंब्ला बेयाव फासि नांनायनि माबा मोनसे दिरुं एबा माबा मोनसे जि फासि नांथाव बेफोरबायदि बेसादफोर बिसोरो दिन्थिनो हायाखै फोरमान जेबो होनो हायाखै। जोङो मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बिनि सेराव गांसे टावेल दङ होननानै जों मिन्थिनो हादों। दा बेयावनो माने जोङो साननो गोनां गुबै माने बाथ्राया बेयावनो जे गांसे टावेलजों सासे मानसिया बेबायदि फासि नांनानै थैनो हानाया बेथ' जाथावना नंखाया होननानै जों बुंनो हायो। ओंखायनो जोङो बेखौनो बुंगोन दिनै जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय जों बेखौनो दाबि दैखांगोन जे जोंनि सासे फिसा हिन्जावखौ दिनै गुबुन जायगायाव माबा मोनसे खामानियाव थांनायाव बेहाय बिनि जेबो रैखाथि गैयै बेखौ गावनि मोजां मोननाय सेंग्रायानो बेखौ माखासे परिकल्पना खालामनानै बेखौ दिनै बुथारबाय खास्रि बिस्रि बिनि जिउखौ फोजोबस्रांबाय। दा बिनि हेंथायै जोङो दिनै जोङो जोंनि खुद्रिसारनायखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारनिसिमबो जोङो बेखौनो फोरमायहरनो सानोदि जे बै जाय दायनिगिरि दिनै जोङो मिन्थिनो मोनदों दायनिगिरिखौ दिनै पुलिसा हमबाय जेलाव लांबाय आरो जेलाव लांखांनायनि उनाव बिनि गुबै साजाया मोननांगौआ ओरैबायदि साजा होनांगौ जाहाथे जायबायदि साजाखौ होयोब्ला इयुनाव बेबायदि आरो गाज्रि खामानिखौ मावनो रावबो सुबुङा आवगायनो माने गोहो मोना। बेखौनो जोङो जोंनि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बेखौ जोङो दाबि दैखांदों। आरो लोगोसे हिन्जावसानि न'खरा जाहाथे न्याय मोनो बेखौ जोङो डिमान्ड जोङो खालामनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। 20 তাৰিখে এইটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল জমেশ্বৰী বসুমতাৰীৰ লগত সেই ঘটনাটো আমি তেখেতলৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছো আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু এইখন চৰকাৰক এটা কথাই ক'ব বিচাৰো আজি ঘটনা হৈ যোৱা আজি 4-5 ঘণ্টা ক্ষমা কৰিব আজি 72 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো চৰকাৰখনে আজিলৈকে কিন্তু ইয়াৰ কোনো ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰা নাই। গতিকে আমি এটা কথাই ছাত্ৰ সন্থাই সকীয়াই দিব বিচাৰিছো যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে এই আন্দোলন কিন্তু অব্যাহত থাকিব। এই অব্যাহত থাকিব আন্দোলন। এই আন্দোলনৰ পৰা এটা কথা আমি শুকুৱাই দিব বিচাৰিছো চিমেণ্ট চাপৰিৰ পৰাই
এটা কথা আমি কৈছো যে চৰকাৰখনক এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত ল'বলৈ ধৰিছে। গতিকে এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰৰ পৰা আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যে এটা শেষ পৰ্যায়লৈ গৈ আছে, এটা যি শিক্ষা বিভাগটোৰ লগত জড়িত হৈ গুৱাহাটীত প্ৰায় তেনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক আমি সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছো। আৰু অতি শীঘ্ৰে এই ঘটনাৰ ওপৰত ন্যায়িক তদন্ত ঘোষণা কৰি পৰিয়ালক আমি সন্তুষ্ট দিবৰ বাবে, শান্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছো। আৰু ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা কৈছো, যেতিয়ালৈকে এই ন্যায়িক তদন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিম। আৰু আমি চিমেণ্ট চাপৰি খেলপথাৰৰ পৰা সকীয়াই দিব বিচাৰিছো। গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন হ'ব আৰু এই আন্দোলন যেতিয়ালৈকে এই ন্যায়িক তদন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব। আমি এইটো কথাই আপোনালোকৰ আগত কৈছো। জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু যিটো নেকি গুৱাহাটীৰ নিচিনা মাজমজিয়া গুৱাহাটীৰ দৰে চহৰত আমাৰ জন্মেশ্বৰী নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হ'ল, তাৰ বাবে আমি ডেকাৰগাঁও আঞ্চলিক TMPকে তৰফৰ পৰা তীব্ৰ গৰিহণা দিছো। আৰু দোষীক ইতিমধ্যে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছো বুলি গম পাইছো। অকল গ্ৰেপ্তাৰতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি উচিত তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে আমি TMPকে তৰফৰ পৰা দাবী কৰিছো। আৰু আমাৰ যোনটো বিজেপি চৰকাৰ বেটি বচাও বেটি পঢ়াও এই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব বুলি আমি TMPকে তৰফৰ পৰা আশাবাদী।